अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस व्लॉग में एक सवाल से हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं और सवाल बड़ा सादा-सा है। सवाल ये है कि क्या आपके पास ग्रीन कार्ड है या फिर आप असाइलम सीकर हैं, आपने असाइलम लिया है, तो क्या अब ये सब कुछ महफ़ूज़ है? इसी सवाल का आप भी जवाब दीजिए और हम भी आपको आज के जो हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसकी रोशनी में जवाब देते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका में आपने कानूनी स्टेटस हासिल किया है तो एक नया फैसला आपकी जो बंद फाइल है उसको दोबारा ओपन करवा सकता है और वो इस बार जो है सिर्फ एक मामूली शिकायत भी आपके केस के लिए खतरे में आपके केस के खतरे में डाल सकती है। और अगर हम बात करें कि अमेरिका में इमिग्रेशन निज़ाम में एक बड़ी ही खामोशी के साथ एक बहुत बड़ी तब्दीली सामने आई है और वो ये है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक नया प्लान तैयार किया है दोस्तों, और जिसके तहत 200 के करीब उन्होंने एजेंट भर्ती कर लिए हैं। और वो खुफिया एजेंट्स जिनका वाहिद काम ये है कि इमिग्रेशन में जो कोई फ्रॉड सामने आया, फ्रॉड की तहकीकात करनी है। जब आपने ग्रीन कार्ड लिया, आपने असाइलम ली, तो उसका उन्होंने जायजा लेना है और जायजा लेने के बाद उन्होंने तय करना है कि क्या आपने कहीं फ्रॉड तो नहीं किया था, और इसी पूरी सूरत हाल को लेके वो आपका केस ओपन हो जाएगा। अब ये सब कुछ कैसे होगा, इंपॉर्टेंट ये है, और ये कब से हो रहा है और किस किस टेन्योर में मिलने वालों को ग्रीन कार्ड वालों के लिए ज्यादा खतरे की घंटी है। अब ये इकदाम जो है वो ट्रम्प इंजामिया की जो हिमायत से ही सामने आया है, और उसमें इसका मकसद ये है कि इमिग्रेशन केसेस की निगरानी को अब मजीद सख्त बनाना है। और इसके साथ ही साथ वो कहते हैं कि खास तौर पर ऐसे वक्त में जब फ्रॉड केसेस पर जो एक कमजोर किस्म की कार्रवाई हुई है उस पर सवालात उठ रहे हैं। और ये 200 एजेंट्स उनका एक जो मखसूस यूनिट का हिस्सा होंगे जो सिर्फ इमिग्रेशन फ्रॉड और उनके बेनिफिट की सिक्योरिटी करेगा जो गलत तरीके से हासिल किए गए होंगे। और इस मंसूबे पर अमरीकी कांग्रेस से फंडिंग की मंजूरी भी मांग ली गई है। अब रिपोर्ट के मुताबिक इसमें दोस्तों कहा यह जा रहा है कि एक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट केस की समाअत जारी थी, और उस समाअत के दौरान जहां यूएससीआईएस के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने बताया कि उस पर पहले ही काम शुरू हो चुका है और ये यूनिट अटलांटा में कायम एक नए जो है बैटिंग सेंटर से मुंसलिक होगा। अब जहां वो कहते हैं आने वाले वक्त में केसेस की छानबीन भी की जाएगी। और साथ ही साथ एक अमरीकी रुकन कांग्रेस ने सवाल ये उठाया है कि जब पहले से मौजूद इदारे ये काम कर सकते हैं तो आपको इस नए यूनिट बनाने की जरूरत क्यों पेश आई है। डेफिनेटली ये सवाल आता है जवाब, और उस पर उन्होंने वजाहत ये दी है कि वो एक छोटा मगर मुकम्मल तौर पर फोकस्ड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच बनाना चाहते हैं जो खास तौर पर इमिग्रेशन फ्रॉड को हदफ बनाएगा। अब वो कहते हैं कि इमिग्रेशन सिस्टम में फ्रॉड कई सालों से मौजूद है मगर उसके बावजूद कार्रवाइयां ना होने के बराबर रही हैं। और उनके मुताबिक जितना फ्रॉड सामने आया है उसके मुकाबले में मुकदमात की तादाद बहुत कम है, और यही खला अब पुर किया जा रहा है, ये वो कहते हैं। अब इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया है जिसमें कहते हैं कि जनाब बाइडन दौर में मंजूर किए गए असाइलम केसेस को भी अब दोबारा चेक किया जाएगा। और उनका ये कहना था कि इस वक्त इमिग्रेशन और नेचुरलाइजेशन के केसेस को तेजी से निपटाने का उस वक्त दबाव भी था, और उनके मुताबिक इसमें सिक्योरिटी और कम्युनिटी सेफ्टी को नजरअंदाज करके इन लोगों के केसेस को अप्रूव किया गया है। अब वो कहते हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी ने ऐलान ये किया है कि उन तमाम केसेस का दोबारा जायजा लिया जाएगा। यानी अगर आपको असाइलम या ग्रीन कार्ड बाइडन दौर में मिला है तो आपका केस भी दोबारा ओपन हो सकता है, और अगर उसमें कुछ छोटी सी भी आपसे गलती हुई है तो फिर दोस्तों आपके लिए मसला बन सकता है। अब जो नई भर्ती होने वाले तमाम एजेंट्स हैं उनको बाकायदा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर्स ट्रेनिंग दी जा रही है जिसके साथ एक इजाफी 9 हफ्तों का खसूसी कोर्स भी होगा जो खास तौर पर यूएससीआईएस के लिए तैयार किया गया है ताकि ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके और प्रॉपर अंदाज में उनको जो है फायदा किया जा सके। अब जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पहलू यह है कि हुकूमत अब मुतअद्दिद टिप लाइन शुरू करने जा रही है जहां कोई भी शख्स इमिग्रेशन फ्रॉड की शिकायत दर्ज कर सकता है। हुकाम के मुताबिक हर शिकायत को संजीदगी से लिया जाएगा। मतलब जो है आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी शिकायत कर सकते हैं कि भाई इस शख्स को आप जरूर इन्वेस्टिगेट करें, इसने जब ये इमिग्रेशन केस आया था तो इसने फ्रॉड किया था, तो ये भी अब आपको देखना है। उसके साथ ही हुकाम के मुताबिक हर शिकायत को संजीदगी से लिया जाएगा, वो कितनी ही चाहे वो छोटी क्यों ना हो, और उन शिकायत की जांच जो है आइस और सीबीपी जैसे इदारों के साथ मिलकर की जाएगी।
اور انہوں نے واضح طور پہ یہ لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ جو لوگ فراڈ میں ملوث ہیں وہ رک جائیں، کیونکہ حکام انہیں اب تلاش کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے ماضی میں فراڈ کیا ہے تو ان کے کیسز بھی، اور وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ بچ گیا ہے، تو اب ان کے پرانے کیسز کو بھی دوبارہ اوپن کیا جائے گا، یہ وہ بات کہتے ہیں۔ آگے چلیں دوستوں، اور انہوں نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ گرین کارڈ حاصل کرنے والے افراد کے کیسز بھی دوبارہ ان کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، خاص طور پر وہ کیسز جو اس وقت منظور ہوئے جب مکمل ویٹنگ نہیں کی گئی تھی، یہ ان کا ماننا ہے۔ اب حکام یہ کہتے ہیں کہ یو ایس سی آئی ایس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ قومی سلامتی کو یقینی بنانا اور امریکی شہریوں کا تحفظ اس کو یقینی بنانا ہے، اور اس مقصد کے لیے ایسے اقدامات بغیر کسی معذرت کے جاری رکھے جائیں گے تاکہ اپنے ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ اب دوستو، ایک یہ فیصلہ ہوا ہے جس سے جو کا مقصد یہ ہے، جس میں واشنگٹن ڈی سی میں 2 نیشنل گارڈ اہلکاروں کو ایک افغان شہری نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا، تو اس کے بعد سے لے کے ان طرح کے جو فیصلے ہیں ان میں تیزی آئی ہے، اور بعد میں جو ہے اسے اسائلم بھی اس شخص کو ملا تھا، تو اس کے وقفے کے واقعے کے بعد امیگریشن سسٹم کی جو سیکورٹی ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے، اور اسی کو بنیاد بنا کے اب یہ فیصلے بھی لیے جا رہے ہیں۔ اب اسی پس منظر میں ایک اور بڑا قدم اٹھایا گیا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ 19 ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کو جاری کیے گئے گرین کارڈ کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا، اور ان ممالک میں افغانستان، برما، کانگو، اور جو ہے ہیٹی، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، یمن، کیوبا، لاس، اور اس کے علاوہ ترکمانستان اور وینزویلا یہ شامل ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ان کے گرین کارڈ کا ہم نے دوبارہ جائزہ لینا ہے۔ اسی طرح یہ پیش رفت ہے اس حوالے سے، وہ امریکی انتظامیہ کی جو اس وقت پالیسی ہے اس کو بڑا واضح کر رہی ہے، اور اس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ میں امیگریشن سسٹم اب ایک نئے فیز میں داخل ہو چکا ہے، جہاں نہ صرف نئے اپلیکنٹ بلکہ پہلے سے جن کے کیسز اپروو ہو چکے ہیں وہ بھی ریڈار میں آ چکے ہیں۔ اور اگر اب آپ امریکہ میں ہیں، گرین کارڈ رکھتے ہیں، یا پھر امیگریشن کے کسی بھی مرحلے میں ہیں، تو یہ تبدیلی آپ کے لیے بھی براہ راست اثر انداز ہو سکتی ہے، اور آپ کے اوپر بھی یہ ایک امپیکٹ ڈالے گی، کیونکہ اب جو ہر کیس ہے، ہر ڈاکومنٹ اور ہر فیصلہ دوبارہ اس کی سیکورٹی کی جائے گی، اور اس کو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد فیصلے کیے جائیں گے۔ تو دوستو، یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں ہم اس میں مزید تیزی آتے ہوئے دیکھنے لیں گے۔ اب یہ وہ انفارمیشن ہے جو ڈائریکٹلی جو انتظامیہ کی طرف سے دی جا رہی ہے، جس پہ وہ لوگوں کو نہ صرف خبردار کر رہے ہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے فراڈ کیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے، تو پھر اب آپ کے لیے ممکن نہیں رہا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک اسپیشلائز قسم کا یہ یونٹ تیار کر دیا ہے جو 200 ایجنٹس کے اوپر مشتمل ہے۔ ان کا کام یہی ہے کہ پرانے کیسز کو، نئے کیسز کا جائزہ لینا، ان کیسز میں ان کی چیزوں کو ریویو کرنا، اور اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ آیا کہ اس شخص نے جب یہ گرین کارڈ لیا تھا یا اسائلم حاصل کی تھی تو کہیں اس نے کوئی فراڈ تو نہیں کیا تھا۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کے راستے کو بند کرنا ہے۔ تو دوستو، آج کے ویلاگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔